अगले शरीक तालिब इल्म जिनका ताल्लुक़ भी दर्जा हिफ़्ज़ से है, तशरीफ़ लाएँ हसन अफसर। इनके आखिर से 5 पारे। हसन अफसर। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين جزاك الله صدق الله العظيم. ये थे तालिब इल्म हसन अफसर, इनके उस्ताद का नाम कारी मोहम्मद नदीम साहब।